Serangan drone Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dilaporkan berhasil menewaskan kelompok pasukan Zionis. Hamas dilaporkan menggunakan drone untuk menjatuhkan bom ke posisi tentara Israel. Serangan itu terjadi di tengah bentrokan sengit antara Brigade Al-Qassam dan tentara Israel. Dikutip dari Palestine Chronicle, insiden itu terjadi di wilayah Sujaiyah, timur kota Gaza pada Selasa 3 Juni 2025. Dikabarkan ratusan drone modifikasi milik Hamas kembali beraksi hingga menimbulkan ancaman besar bagi pasukan Zionis. Senjata ini semakin memperkuat posisi Hamas dalam konflik yang kian memanas. Helikopter militer Zionis langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit Ichilov di Tel Aviv. Sementara itu, Angkatan Udara Israel memberikan perlindungan udara selama evakuasi di tengah pertempuran. Media Israel melaporkan lebih dari 15 tentara tewas dan 56 lainnya terluka sejak Israel melanjutkan operasi militer pada 18 Maret 2025. Adapun penyelidikan mengungkapkan adanya terowongan aktif di lokasi yang dianggap telah aman oleh tentara Zionis. Bahkan Israel terus memperluas operasi militer sementara ribuan warga Palestina menjadi korban sejak gencatan senjata dilanggar. Kementerian Pertahanan Spanyol resmi menangguhkan lisensi manufaktur rudal dari perusahaan Israel Rafael. Langkah ini sekaligus membatalkan kontrak senilai $285 juta untuk pembelian 168 sistem drone anti-tank dari Israel. Kontrak tersebut sebelumnya disetujui pada 3 Oktober 2023 silam, hanya beberapa hari sebelum meletusnya perang di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle pada Rabu 4 Juni 2025, penangguhan ini merupakan bagian dari kebijakan Spanyol untuk menghentikan ketergantungan teknologi militer dari Israel. Sikap Spanyol ini diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, pemerintah Spanyol tengah menyusun rencana pemisahan teknologi dan keamanan dari Israel. Bahkan kontrak dari Paptechnos, anak perusahaan Rafael di Spanyol, juga turut dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah Spanyol tengah mempertimbangkan sistem alternatif senjata buatan Amerika Serikat. Lantas langkah ini mencerminkan sikap tegas Spanyol dalam menanggapi konflik kemanusiaan di jalur Gaza. Inilah tampang petarung Mixed Martial Art atau MMA asal Israel Suki Barrett babak belur dihajar petarung dari Irlandia. Sosok Suki Barrett diketahui merupakan mantan tentara Israel yang pernah bertugas perang di jalur Gaza. Adapun dokumentasi Suki dengan seragam militer Israel dan senapan di Gaza beredar luas di media sosial hingga memicu kritikan tajam. Dalam video yang beredar, ex-pasukan Zionis itu tampak tak berdaya saat petarung Irlandia mengunci dan memukulinya dengan emosional. Petarung asal Irlandia terlihat naik pitam sambil terus memukuli dan menjepit kepala mantan Zionis tersebut. Dikutip dari Tribun News, insiden itu terjadi dalam laga Jack Warrior di Roma, Italia pada Sabtu 31 Mei 2025. Setelah dinyatakan menang, petarung Irlandia berulang kali meneriakkan slogan Free Palestina di hadapan ex-IDF. Ia pun juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Sebelum pertandingan, Suki sempat menyatakan tekad kuat untuk mengalahkan musuh dan berjanji menumbuk wajah lawannya. Namun setelah kalah, Suki dilaporkan menonaktifkan akun media sosialnya untuk mengakhiri jejak digitalnya pasca kekalahan. Tentara Israel bertopeng menghadang konvoi wartawan internasional yang hendak memasuki desa Palestina di wilayah Masafer Yatta tepi barat. Dilaporkan wilayah ini terus mengalami kekerasan dari pemukim ilegal serta pembongkaran oleh militer Israel. Ironisnya, daerah tersebut baru saja dikenal luas sebagai lokasi film dokumenter pemenang Oscar berjudul No Other Land. Dikutip dari Al-Bayadin, sutradara film Yuval Abraham dan Basel Adra mengadakan kunjungan pers pada awal Mei 2025 setelah hampir seluruh jalur Gaza dihancurkan. Abraham menyebut wartawan datang untuk menyaksikan langsung kehancuran dan kekerasan pemukim Zionis. Namun tentara Israel mengklaim kehadiran wartawan sebagai gangguan publik dan membenarkan pelarangan demi menjaga ketertiban. Bahkan sutradara film tersebut membalas dengan menuding militer Israel tutup mata atas kekerasan pemukim yang membakar rumah, mobil, dan menembaki warga Palestina. Order in this area. Why? My home is inside. I invited people to my home. Okay, so you can go to your No, home. I invited All these guests people to my home. need to go back to their cars. They're my guests. And What's please your problem? take the cars away from the main road
because you are Okay, now They will take the cars inside. inside because No, they're coming to my there is home. no I'm not passage in the main in road. this crossroads today. I've shown you the warrant. Why not? I ask you in a reasonable time of 10 minutes to clear this area. Why? If you do not listen to the order I gave you, then you are exposed to legal action as the law allows us. You know they're journalists. They're coming to see the destruction in Masaferiata. The way that you are destroying the community. The settler violence. That's dangerous for everyone around. Okay, Let's start by clearing the car. I'm telling you, we want to go to my home inside, so there will be no cars here. What's your problem? They're coming to my home in my they village. cannot pass it. Why? Why not? I explained. No, you didn't. Why you didn't prevent the settlers when they come to burn the homes inside the cars and attacking people? Why you don't come to do this order? Why only for journalists who are holding the cameras and phones? Why? I'm telling you, I have so many videos of settlers coming to attack us and shoot people here. You do nothing. Why? Why Right do here. it now? Only when journalists are coming to see this and to film this and to interview people, you're coming to prevent them. But right here, I explained that there is no passage here today. Why? So I We're asked asking for why. everyone to leave What's the the area. reason? What's the What reason? is The reason is to keep the order in this area. What order? Which order? Which order? It's a journalist coming to my home. What's your problem? Can we pass walking? No, not by foot and not by car. There is no passage in this crossroads today. They're coming to my home. What's the reason that they cannot? All I don't these people understand. There's no cannot reason. pass in this crossroads. Okay, but why? The journalists are forbidden. Yes, in this crossroads, no journalists and no guests and no hundreds of people to you're keep the saying order we're in the disturbing area. we're public disturbance? So you're saying we are a public disturbance? Yes, yes. So what Right we- here, you are public disturbance and also danger to the cars and the road. So I ask you to leave. So what's the alternative for us? Let's start by moving the cars, okay? That's Okay, but moving them inside. Why not to my home? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.